What's up mga kidiaries? Hello Philippines and hello world! Updi kami ninyo kay mag-campus tour kita subong. Hi guys! Maayong hapon sa inyo tanan. Welcome back to our channel. My name is Renji and this is your Good Vibes Joyride and Road Trip channel. This is Rain Diary. So, kamusta ka mo dira? We hope you're having an amazing day today and this afternoon, updi kami ninyo guys sa panibag-o na naman natin nga Joyride and a campus tour of the Central Philippines State University. So, dira lang ka mo guys ha. Sit back, relax, and enjoy sa ating vlog today. But before we proceed with our joyride and our campus tour today, if this is your first time to watch our video, and if you're enjoying it so far, please consider subscribing by clicking the subscribe button found in the lower portion of our video. And also please don't forget to click that notification bell para always ka mo guys updated and notified kung may mga bago kita nga mga videos ipagwa in the future. Kag lubos-lubosan ko na lang guys ang akon nga pagpaangga sa inyo. Please like our video by clicking that thumbs up button to give it a boost. And also please help us reach more people and touch more lives by sharing our video to others. Please share our video and our channel to your family, to your friends kung diin man sila nga bahin sang kalibutan. I-share sa ila guys para mabalaan nila nga naga-exist kita and para makahatag man sa ila sang update somehow kag mabulong man ang ila nga kahidlaw diri sa aton nga syudad, sa aton nga probinsya kag sa aton nga pinalangga nga pungsod sang Pilipinas. And now to continue, yari kita subong sa portion sang Kabangkalan Mabinay Highway diri sa barangay Tagokon, syudad sang Kabangkalan. And we are approximately 20 kilometers away from the city proper of Kabangkalan, and ang aton nga direction is towards west. So pakadto kita guys sa Kabangkalan City proper ang aton nga direction. And as I already mentioned earlier, we're going to Central Philippines State University kay mag-inquire kami kabahin sa enrollment, and also we will do a campus tour dito, no? And before that, ma-shout out kita gali anay no kag mag-greetings no antes naton malipatan. So let's start na. Shout out dira kay Sir Ryan Goles and to Ma'am Gina Yaguchi of Japan and Ma'am Rita Vividor of Bacolod City. And also shout out and happy viewing to iMart Ventures of Hong Kong. And also, hi and happy viewing to Sir Rovier Larga Vista of La Carlota City. And also, ginatamyaw taman sila Sir Alex Caliet, Dominic Alwis of Great Britain, and to Sir Mark T. And also to Sir Mark Santos of Newcastle, United Kingdom. And shout out man and happy viewing to Ma'am Jinky De Alaidon of Don Salvador Benedicto ngayara na subong sa United States of America. So, thank you so much guys sa inyong paglantaw and pag-subscribe sa amon. And I hope na nag-enjoy ka mo subong sa aton nga joyride and campus tour. So, subong guys, ari na kita diri no, mahapit kita anay sa may kapihan. Ang tawag nila diri is Parkon, mga bowls of batchoy and of course native coffee. Wala na lang kami nag-order guys ang puto, okay? May banana cake kami nga gihatag sa amon. Shout out kali dira no, and thank you so much kay Ma'am Marivic de Asis Carion of Karst Moya Water Refilling Station of Mabinay, Negros Occidental sa imo. Ay sorry, Negros Oriental. Sa imo ma'am nga gihatag sa amon nga banana cake. Thank you so much. Kinamit kid, promise.
And now, I'm gonna put toyo to my batchoy kay medyo last ay pa niya siya. Kinalagi niya siya butangan isang toyo. And gusto ko na mga pepper. I want it a bit spicy. Namian man kamo guys ang batchoy nga inyo batchoy kahang. Sino dagali na kami isang batchoy? Comment ka mo sa dalam guys. And sa mga alabi na sa mga OFW tada no. So ariyo ila batchoy. Syempre may Mickey and lots of toasted garlic with pork and boiled egg. Wala sila nagbutang fresh nga egg. Ba't ako natawa? Pasensya. Fresh egg. So guys, ang ini nga pala mahawan is lapit lamang sa Central Philippine State University and actually, walking distance lang siya from the gate of the school. So dali na, tilawan tang ilang ba siya kay mainit pa ang sabaw. So, sa mga biheros natin dila nga going to Oriental or Dumaguete, pwede ka mo dili guys kahapit sa kilid lang sila sang highway lapit sa CPSU para makilawan man ninyo ang ilang manamit kag affordable nga batchoy. And now, kitapos naman kita guys mga PN pamahal. Medyo masanag ng aton pananaw, no? So, mag-proceed na kita dito sa CPSU main campus. And mag-inquire kami dito about sa schedule of admission test and enrollment. I'm so excited guys to ginakulbaan ko. I hope na makasulod kita diri sa buong. So, yari na kita sa ilang main gate and masulod na kita diri sa main campus. Trivia lang guys, ang CPSU was established 75 years ago by a Filipino superintendent named Jose F. Crisanto. Established in 1946 or immediately after the World War II, it was first called as the Negros Occidental Agricultural School or NONAS. And in 1977, it was changed to NOAC or Negros Occidental Agricultural College. So guys, kitapos naman kami inquire and kuha information regarding the schedule of admission test and enrollment. Magapaday na lang kita subong sa aton nga campus tour kung matawag ini nga campus tour. And magalibot kita guys dito sa babaw no para makita ninyo ang kabilugan. Or actually hindi man kabilugan, just a significant part of the CPSU or Central Philippine State University. And subong nga ginagihan naton nga kanami-nami nga dalan nga lined with trees is called the Abada Avenue. And another trivia guys no, di ba no akto siya in 1977, it was further changed into NESCA or the Negros State College of Agriculture in 2001. And in 2012, na-elevate ang iyang status ini as a university and ginadlan ini siya into Central Philippines State University. And madugang ko lang i-mention guys, in 1946, ang NONAS or ang Negros Occidental Agricultural School was the first agricultural institution in the country. And today, amo na ini siya ang CPSU nga mayara na sang 9 extension campuses. They are located in Kawayan, in Candoni, Ilog, Hinubaan, Sipalay, Hinigaran, Victoria, San Carlos, Moises Padilla, and the upcoming Valladolid campus. And also soon to open ang ilang extension classes to be held in Murcia, Negros Occidental. And at present, may ara sang 40 ka programs na gina-offer diri sa CPSU, and they also have 8 colleges and graduate school. Some of the courses na gina-offer diri sa CPSU are BS in Elementary and Secondary Education, Criminology, BS in Agriculture, Agribusiness, Sugar Technology, Information Technology, Engineering. Kag madamo pa guys nga iban, di ko na ma-mention tanan, no? So, shout out dira sa mga students sa CPSU. Please comment your name and your course sa dalom guys para ma-shout out naman kamo sa aton nga mga future nga mga vlogs. And now, yari na kita diri sa portion sang College of Arts and Sciences building.
So, shout out gali dira sa faculty, staff, and admin of CPSU in case na nagatanaw ka mo mga ma'am and sir. And also shout out to Mami Helen Cosio and to my friends nga sila JR Loberos and Ami Rose Cabangal, both BS in Animal Science ang ilang course. And kung may nagatanaw gali diri nga students and faculty sang CPSU, please comment your name below your course and kung saan ka mo guys nga campus sang CPSU para ma-shoutout ka mo namon sa sunod nga mga vlogs. And now, madiritso na kita diri sa ilang mahogany forest and sa ginatawag nila nga rising sun sa makita na ninyo karon guys, and I will tell you nga agin tawag na siya dira nga rising sun. So maliko lang kita diri guys, and ma-mention ko lang guys no, lapad-lapad ang area ka CPSU. It actually has a 4,653 hectares nga total land reserved area niya. So grabe no. So, ang nagyan naton bago lang guys is ang ilang kiosk. And this one is the mahogany mini forest. Yan, bagi kita guys. So, daw, irrigation. Medyo kanal lang siya, no? Pero matinaw ang tubig. So, ma-doblob lang kita diri guys. And nagapahilapit na kita sa ilang swimming pool area na ginagamit nila sa ilang PE or physical education. By the way guys, sa mga interesado gali dira mag-eskwela diri sa CPSU, pwede pa kamo kahingagaw, kutob na lamang sa April 21 ang ilang admission test. So hingagaw kamo guys, pakigangot lang kamo sa ilang guidance or admin. Tawag lang kamo sa ilang numbers or chat sa ilang FB page. I will just put the link sa aton nga description dira sa dalam. I-check nyo lang guys. Ara lang dira ang ilang mga contact details. Okay, so padayon na kita, magasaka kita diri guys, and dili lang kita kutob sa babaw, amo ini ang area ginatawag nila nga rising sun. To tell you honestly, wala ako kabalo nga rising sun ang tawag nila ina diri, but ang akon nga speculation is because ang ini nga area is situated on the eastern side of the campus, so amo ina nga gintawag ina diri nga rising sun because this is the place where the sun rises every morning. So na nakabalik na kita diri guys, and ang makita ninyo nga malapad nga area is what they call the plaza or ang ilang nga open field, and magaliko lang makita diri, this is the Mahogany Avenue. And I think diri na lamang kutob ang aton nga vlog for today guys. Madamo gid salamat sa inyo nga paglantaw kag pagtutok sa aton nga channel, and always stay connected with us guys ha. Thank you so much. I hope nga nag-enjoy kamo sa aton nga mini campus tour today diri sa CPSU or Central Philippines State University. Madamo gid liwat nga salamat. Always keep that positive outlook and mindset. Halong kamo for me guys. God bless you all and bye mga ka-diaries!